Toujours Néhémie chapitre 4. We are still in the book of Nehemiah, chapter 4. Maman Rose n'est pas là aujourd'hui, donc nous allons lire en anglais. So we are going to read in English. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 10. Nehemiah chapter 4 from verse 1 to 10. I read in the name of the Lord. But it so happened when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, that he was furious and very indignant, and he mocked the Jews. And he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stone that are burned?" Now Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, "Whatever they build, if even a frost goes up on it, it will break down their stone wall. He, oh our God, for we are despised. Turn their reproach on their own heart, and give them as plunder to a land of captivity." Amen. 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 Maman Esther va prier pour la parole. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin de pouvoir écouter ta parole. Seigneur, beaucoup de gens à ce moment ici, ils veulent écouter ta parole, mais pour diverses raisons, ils ne sont pas capables. Mais c'est à nous, tu nous as donné cette grâce, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant toi et nous ne voulons pas, Seigneur, fouler cette grâce, Seigneur, par terre. Nous ne voulons pas, Seigneur, prendre cette grâce comme pas une opportunité, mais nous voulons prendre cette opportunité, Seigneur, d'écouter ta parole. Laisse, Seigneur, par le Saint-Esprit, que cette parole puisse avoir, Seigneur, une place dans nos cœurs. Que ça puisse, Seigneur, produire des fruits. Que nous puissions aussi la mettre en pratique. Que nous ne soyons pas des auditeurs seulement oubliés. Nous pouvons seulement écouter, ne pas mettre en pratique, Seigneur. De nous-mêmes, nous sommes incapables. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit à mettre ta parole en pratique, afin que nous puissions te servir et qu'enfin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. 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 Voilà, nous continuons toujours avec notre message. So we are still carrying on with our preaching. C'est un message vraiment qui est très profond. It's a preaching that is really profound. Et à chaque fois que nous méditons cette parole de Dieu, And every time we meditate the word of God, il y a toujours des choses que Amen. l'Esprit nous révèle. there's always new things that the Holy Spirit reveals to us. Il y a des choses qui sont infinies dans ces passages. There are many things that we cannot even finish in these scriptures. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses. There are so many things. Et si nous prenons cela au sérieux, So if we really take it seriously, bien-aimés, croyez-moi, beloved in the Lord, believe me, il y aura des grands changements dans notre vie. there will be great changes in our life. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses. And the Lord is going to accomplish many things. Amen. C'est à nous d'accepter, recevoir It's up to us to accept and receive. et laisser à ce que le Seigneur nous conduise. And we leave it to the Lord to guide us Pour que vraiment nous puissions rebâtir. so that we can be able to rebuild. La Bible dit, The Bible says, nous sommes ouvriers avec Dieu. we are workmen with God. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu ne travaille pas seul. It means that God doesn't work on his own. Et nous ne pouvons pas travailler sans Dieu. And we cannot work without him. Alors Amen. si nous sommes capables d'écouter So if we are able to listen et de vraiment dire, lèvons-nous et bâtissons, and really to be able to say, let's rise up and build, alors le Seigneur then the Lord
va accomplir de grandes choses dans nos vies. It's going to accomplish many good things in our life. Il y aura vraiment une grande différence, There will be a great difference, comme la Bible dit, as the Bible said, entre ceux qui invoquent l'Éternel between those who call upon the name of the Lord et ceux qui ne l'invoquent pas. and those who don't call him. Cela dépend de toi et moi. It depends on you and me. Nous devons vraiment faire un effort. We really need to do an effort. Nous ne venons pas ici pour passer le temps. We don't come here just to waste our time. Alléluia. Amen. Nous continuons. We are carrying on. Nous avons parlé des questions que Sambala avait posées à ses frères. So we talked about different questions that Sanballat asked his brethren. Maintenant, nous voulons avancer. Now we need to move forward. La Bible dit, The Bible said, mais il arriva que lorsque Sambala et Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait. Amen. 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 When they found out that the work on the wall was going fine. Alléluia. Amen. Il faut tendre la Bible dans Maman Esther. Dans le chapitre 4. Now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arab, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry. Amen. Amen. Ok, avant qu'on arrive là-bas, tozongi-moi mon kenasi. So let's go back a little bit. Là où la Bible dit, il arriva que lorsque Sambala apprit que nous bâtissions la muraille, il s'est mis en colère et fut extrêmement irrité. Et se moqua des Juifs. Il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit, que font ces faibles Juifs? Les laissera-t-on faire? Offriront-ils des sacrifices? Achèveront-ils en un jour? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées? Et Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit au reste, pour ceux que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait couler leurs murailles de pierre. Amen. Alléluia. Amen. Dans la verset à Soukardon. So verse 3. Now Tobiah the Ammonite was beside him and said, whatever they build, if even a fox goes up on it, it will break down their stone wall. Alléluia. Amen. Par ici, So from here, nous pouvons comprendre we can understand que lorsque Tobija a parlé, when Tobiah was speaking, il a dit he said, que si un renard y montait, il ferait couler leurs murailles de pierre. so even if a fox goes up on the wall will break down their stone wall. Alléluia. Amen. Les murailles de pierre The wall allaient s'écrouler. is going to fall down. Si un renard y montait, Even if a fox goes on it. alléluia. Amen. Les renards dans la Bible, So a fox in the Bible c'était parmi les animaux qui étaient impurs. was among those animals that was declared impure. Alléluia. Amen. Les animaux impurs It was among the animals considered qui ne impure, devaient pas être auprès des hommes who was not supposed to be near people, et les hommes étaient interdits de les manger. and people also were forbidden to eat. Parce que si tu manges un animal impur, Because if you eat an animal that is being declared impure, tu deviens aussi impur. you become impure as well. Alléluia. Amen. Tobija dit, Tobiah said, si un renard montait, even if a fox goes on it, la muraille de pierre allait s'écrouler. so
the wall of stone is going to break down. Ici, nous voyons, So from here we see. si nous nous souvenons la semaine passée, So if we remember what was taught last week, nous avons parlé de pierres. we spoken about stones. Nous sommes des pierres vivantes. We are living stones. Et quand nous sommes ensemble, So when we are together, nous formons ce qu'on appelle l'église ou l'assemblée. so we form what is being called church or assembly. C'est ça la maison de Dieu. And this is what is called the house of God. C'est là où que Dieu demeure. It's where God dwells. Alléluia. Amen. Ensemble, Together, pas seul. no on your own. Quand tu es seul, When you are on your own, tu es une pierre vivante. you are a living stone, Mais tu n'es pas la maison de Dieu. but you are not a house of God. Alléluia. Amen. Nous devons être ensemble So we need to be together pour former la maison de Dieu. so that we can form the house of the Lord. Ici, Tobija a dit So from here, Tobiah said, que ces pierres ensemble, hein, so all those stones together, parce que Sambala avait déjà remarqué because somebody noticed que les pierres étaient dispersées that the stones were everywhere et s'étaient enfouies sous la poussière. and they were under the rubbish. Mais Tobija dit, But Tobiah said, quand ils vont rassembler les pierres so when they are going to put all the stones together et qu'ils bâtissent la muraille, and they build the wall, il suffit qu'un renard vienne so only if a fox goes on it et toute la muraille va s'écrouler. and the whole wall will crumble. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, bien-aimés, Remember, beloved in the que Lord. quand nous avons commencé avec le message, So when we started with this message, nous avons dit we said que le mur est l'image that the wall is the image de cette séparation of this separation. qui nous sépare de tout ce qui est impur. The separation that is separate with everything that is impure. C'est le mur qui fait que nous puissions réaliser ce qui est pur et ce qui est impur. So it's the wall that allows us to do what is pure and what is impure. Et le travail que l'ennemi fait aujourd'hui And the devil's work today est de tout faire is to do everything they pour can qu'il envoie des renards au milieu des enfants de Dieu. so that he sends foxes among the children of God. Quand nous commençons à faire l'œuvre comme il faut, When we start doing the work of God as it should be, il suffit d'un renard. we just suppose just to have one fox. Alléluia. Amen. Un seul renard One fox. et le mur va s'écrouler. And the wall is going to crumble. Donc nous devons faire attention, bien-aimés. So we need to pay really attention. Enfants de Dieu, Children of God, nous devons faire attention. we need to be careful. Qu'est-ce que nous acceptons dans notre vie? What do we accept in our life? Qu'est-ce que nous acceptons dans la maison de Dieu? What do we accept in the house of God? Paul écrivait à son fils Timothée Paul was writing to his son Timothy et il lui dit, and told him, Timothée mon fils, Timothy, my son, je t'écris cette lettre. I'm writing this letter to you. Si je tarde à venir vers toi, If I'm delayed to come towards you, je veux que tu apprennes, I want you to learn. je veux que tu comprennes I want you to understand comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. how you should behave in the house of God. Alléluia. Amen. La maison de The Dieu, house of God ce n'est pas la maison des hommes. is not the house of people. Nous tous, All of us, nous avons été acceptés dans cette maison. we have been accepted in the house. Ce n'est pas notre maison. It's not our house. Chaque maison So each house a ses propres règles. has its own rules. Alléluia. Amen. Dans chaque maison, In every house. il y a certaines maisons, In other house, tu vas là-bas, when you go there, tu es visitaire, you are a visitor. mais on te dit déjà à la porte, But they will tell you straight from the doorstep tu ne peux pas entrer avec tes chaussures. that you cannot come in with your shoes on. Ce n'est pas ta maison. It's not your house. Tu ne peux que respecter les règles de cette So maison-là. you can only abide with the rules of the house. Alléluia. Amen. Et Paul dit, And Paul said, l'église est la maison du Dieu vivant. the church is the house of the living God. Ce n'est pas la maison du pasteur. It's not the house of the pastor. Ce n'est pas la maison de
des fidèles. It's not the house of the church members. C'est la maison de Dieu. It's the house of God. Il dit que tu dois savoir comment se comporter. And they say you should know how to behave in the house of God. Parce que si nous acceptons n'importe quoi, Because if we accept any other behavior, l'ennemi va facilement envoyer un renard. so the enemy will easily send a fox. Et tout le travail que nous faisons And all the work that we are doing va s'écrouler. is going to scramble. Il va s'écrouler. It's going to crumble. Alléluia. Amen. Le verset, nous continuons. Le verset 4, hein, c'est toi. So verse 4. Écoute, ô notre Dieu, Hear, O our God, car nous sommes méprisés, for we are despised. et fais retomber leur outrage sur leur propre tête, Turn their reproach on their own heads, et livre-les au mépris dans un pays de captivité. and give them as a plunder to a land of Et captivity. ne couvre pas leur iniquité, Do not cover their iniquity. et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Do not cover their iniquity, and do not let their sin be blotted out from before you. Car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. For they have provoked you to anger before the builders. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved in the Lord, je vais te dire une chose. I'm going to tell you something. Nous devons faire très attention. We have to be really careful. Et ici même, le Seigneur Jésus lui-même avait souligné Even he, the Lord Jesus Christ, emphasized la prière de Néhémie. the prayer of Nehemiah. À la fin de sa prière, At the end of his prayer, il a dit ceci à Dieu. he said this to God. Il a dit, He said, parce qu'ils ont provoqué ceux qui bâtissent. because they have provoked those who are building, Dieu ne pardonne pas leurs péchés. God is not going to forgive their sins. Il dit que Dieu n'oublie pas ce qu'ils sont en train de faire. And he said, God, do not forget what they are doing. Pourquoi Dieu ne devait pas pardonner? Why God shouldn't forgive them? Pourquoi Dieu ne devait pas effacer leurs péchés? Why God should not erase their sins? Parce qu'ils ont provoqué ceux qui bâtissent. It's because they provoked those who are building. Ils ont voulu décourager ceux qui bâtissent. They wanted to discourage those who are building. Ils ont voulu intimider ceux qui travaillaient. They wanted to intimidate the builders. Le Seigneur Jésus a dit And the Lord Jesus Christ says que les scandales, il y en aura. that scandal will happen. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des scandales. They will always have scandals. Mais écoutez ce qu'il a dit. But listen to what he says. Malheur à l'homme par qui le scandale vient. Woe to the person by which the scandal will happen. Alléluia. Amen. Il a dit malheur à l'homme par qui le scandale vient. Say woe to the person by which the scandal will happen. Il serait mieux pour cette personne It will be better for that person que bakanga esinga na kingo na libanga ya munene. to be tied a rock on the neck Pe babwaka ye na mai. than to throw him in the water. Que azala sujet ya scandale pona ba oya mike na kati na ndako na Nzambe. Because it became a scandal for those little ones in the church of God. Alléluia. Amen. Bien-aimés, faisons très attention. Beloved in the Lord, we need to be really careful. Quand nous sommes entre enfants de Dieu, When we are among children of God, nous devons contrôler nos paroles. we need to know how to speak between ourselves. Alléluia. Amen. Nous devons savoir comment traiter avec les autres. We need to know how to behave with each other. Paul qui avait compris ces choses, Paul, who understood all these things, à cause ya ba oyo bazalaki na kondima ya muke, because of those who had little faith, parce qu'il ne voulait pas être une pierre d'achoppement, because he didn't want to be a stumbling block. il y a des choses qu'il ne faisait pas. There were things he was not doing, Non pas parce que c'était un péché, not because he was sin, non, mais parce qu'il ne voulait pas scandaliser les autres. but because he didn't want to be a stumbling block for other people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, Children of God, tosala keba. we need to be careful. Ozali mwana na Nzambe. You are a child of God. Mais keba na lolenge ozali kodile na ndeko na yo. Be careful how you are behaving toward your
your brethren. Basi mususu batika kokende église. Some people, they've been discouraged going to church. Batika kobondela nzambe. They have given up praying À God cause ya ba comportement batu mususu. because of the behavior of other sisters and brothers. Néhémie a dit, Nehemiah said, Éternel notre Dieu, oh, our Lord, masumu na bango elongwa te liboso na yo. let their sins not to be erased in front of you. Mabe o bazali kosala. The iniquity, Obosa na yango mukolo moko te. do not forget it, Parce que ba provoqué ba o bazali kotonga. because they have provoked those who are building. Les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, Those people who have given their life to the ils Lord, ont accepté they have accepted de bâtir pour le Seigneur. to build for the Lord, Okombo na nzambe soit lokumu. so that the name of the Lord be Bango glorified. batelemi. And they are standing On a up ko décourager bango. to discourage On them, a ko empêcher bango. to prevent them. Alors Néhémie alobi, Then Nehemiah said, masumu na bango ekolongwa te. God should not cover their sins Jusqu'à ce que Dieu va se venger de ces hommes. until God himself is going to take revenge on them. Bien-aimé, Beloved in the Lord, c'est la parole de Dieu. is the word of God. Eloko échangé te. Nothing has changed. Ngana yo toza ndenge moko. Me and you, we are the same. Soki yo oyebi te So if you don't know, ko batela communion na ndeko na yo. to have a good communion, fellowship with your brothers and Mais à sisters, cause ya comportement na yo. but because of the way you are behaving, Oyo andimeli Yesu. for the person who accepted Oyo Jesus, alipesaki na kati na mosala na Nzambe. the person who abandoned themselves, Lelo akomi and découragé. today they have been discouraged. Ah, bien-aimé. Oh, beloved, Peu importe oyo ozosala. no matter what you are doing, La Bible dit the Bible says que Dieu n'oubliera jamais. that God will not forget. Nzambe akobosana te. God will not forget. Ceci doit nous pousser So that should really cause us à nous réveiller, to really wake up Amen. à toujours contrôler. and to always be on the lookout Qu'est-ce que je dois dire? and to control about what I'm going to say. Qu'est-ce que je dois faire? What am I supposed to do? Ne sois pas une pierre d'achoppement, bien-aimé. Amen. Don't be a stumbling block. Il y a des chrétiens aujourd'hui There are Christians today qui ont de belles paroles, who are like they have good language. qui ont des paroles de grâce. They have words of grace. Ils contrôlent maloba na bango They can control what they are talking about, pour ne pas scandaliser les autres. not to be a stumbling block for other Mais people. en même temps, But in the same ces time, mêmes chrétiens those same people, sont une pierre d'achoppement. they are also a stumbling block. Ils sont un sujet de scandale They are subject of scandals par leur habillement. by the way they are dressing up. Alléluia. Amen. Mwana na A Nzambe, child of God, ozolata lokola toyebi te. you are just dressing up anyhow. Vous savez, Do you know one thing? quand on parle de l'habillement, When they speak about clothing, très souvent, more often makanisi ya bato for people's minds, ekendaka pa basi. it goes to the women, Ndenge basi balata. the way women dress up. Mais lelo, But today, ce n'est pas seulement les femmes. it's not only women, Il y a même les hommes. there are also men. Aujourd'hui, nous ne savons plus. Today we cannot differentiate Pantalon nini eza ya mwasi o wapi eza ya mobali. what type of trousers belongs to ladies Alléluia. and men. Bien-aimés, faisons attention. Beloved in the Lord, we should be careful. Ne sois pas un sujet de scandale pour quelqu'un. Don't be a stumbling block for other people. Soki yo oza na kondima ya makasi, If you have a strong faith, soki oza na kondima ya munene, if you have a massive faith, mpona yo tout est permis. for you everything is allowed. Mais Bible elobi, But the Bible says, même si tout est permis pour toi, but even if everything is being allowed for me to do, tu ne dois pas être un sujet de scandale pour l'autre. it should not be a stumbling block for other En people. d'autres termes, hein, In other ways, Amen. quand je vais me préparer à la maison so when I'm going to get ready to go pour to aller church, à l'église, so that I can go to church, je ne dois pas m'habiller pour moi-même. I'm not going to dress up for Je dois myself. aussi penser aux autres. I have to think about other people Qu'est-ce qu'ils as vont well. dire de mon habillement? What are they going to talk, they say about Quand my je vais dressing? parler, When I'm going to speak aujourd'hui, today, même pas dans l'ensemble, even children of God, bakoma na langage, they have this the way of speaking. nga naza molangi ya pembe. I'm a white Donc, bottle, alléluia. Amen. Nalobaka nyonso. so I can say everything that is Nga good. loba na nga vérité. I tell the truth. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Enfant de Dieu. Children of En God, fait,
à moins que tu sois plus grand que Jean-Baptiste. Unless you are greater than John the Baptist, Jésus-Christ a dit, Jesus Christ is et said, tous ceux qui sont nés de femmes, for all those people who are born from a woman, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. there's not a greater person than John the Mais Baptist. à cause de la vérité, But because of truth, Jean-Baptiste va kataye mutu. John the Baptist was decapitated. Alléluia. Amen. On avait coupé sa tête He had his head chopped off à cause de la vérité. because of the truth. À cause de la vérité. Because of the truth. La Bible dit, The Bible said, ne sois pas insensé. don't be a nonsense person. Alléluia. Amen. Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Amen. Why are you supposed to die before your time? Ne meurs pas avant ton temps Don't die before your time. parce que tu vas être insensé. It's because you decided to be nonsense. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, And he said, Lord, n'oublie pas. don't forget. N'oublie pas ce qu'ils font. Don't forget what they Parce are qu'ils doing. ont provoqué ceux qui bâtissent. It's because they provoked to anger those who are building. Alléluia. Amen. Nous continuons. Let's move on. Mais nous avons rebâti la muraille. So we built the wall. Et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié et le peuple avait le cœur au travail. And the entire wall was joined together up to have its height, for the people had a mind to work. Après cette prière, After that prayer, ils n'ont pas regardé à ce que Sambala et Tobija faisaient. they did not pay attention to what Sanballat and Tobiah were doing. Ils ont continué à travailler. They carry on doing what they were doing. Il dit, mais nous, They said, by us, alléluia, amen. malgré tout ce qu'eux font, In spite of everything they are doing, il a montré ça à l'Éternel par la prière. yeah, I show it to the Lord through prayer. Mais il ne s'était pas arrêté là-bas. But he did not stop there. Il dit, mais, But he said, but c'est-à-dire oublier tout ce qu'ils font. it means that forget about everything they are doing. Oublions tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Come on. Let's forget about everything they are doing. Mais nous, But us, but for us, nous avons rebâti la muraille. we build the wall. Ils ont continué. They carry on building. Malgré la lutte, In spite of the fight, malgré la résistance, in spite of resistance, ils ont continué they le carry travail. on working. Et la Bible dit, And the Bible said, toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié. so the whole wall was rebuilt, and the entire wall was joined together. Et le peuple avait le cœur au travail. And the people had mind to work. Alléluia. Amen. Nous allons un peu nous arrêter là. So we are going to stop here for more. Qu'est-ce qui a fait que le travail continuait? What has caused them to carry on working? Qu'est-ce qui a fait que ces gens n'étaient pas découragés? What happened that those people were not discouraged? Parce que Sambala et ses amis, Because Sanballat and his friends, ils étaient sérieux. they were very serious. Ils voulaient vraiment éliminer ces gens. They really wanted to eliminate all Mais these qu'est-ce qui people. a fait qu'ils n'ont pas entendu ce que Sambala et Tobija les autres disaient? So what caused them not to pay attention to what Sanballat and his friends doing? La Bible dit, The Bible said, et le peuple avait le cœur au travail. because people had a mind to work. Alléluia. Amen. Ils avaient le cœur au travail. They had mind to work. Aujourd'hui, Today, bien-aimés, beloved in the Lord, ce n'est pas les gens qui travaillent qui manquent dans l'église. it's not the people who are working, who are lacking in the church. Alléluia. Amen. La différence aujourd'hui, The difference today, vous regardez, vous allez voir you just pay attention and you see partout everywhere dans les églises, in the churches, bayembi basangaka te, there are always singers, ba protocole basangaka there te, are always ushers, bato bazosala misala, there are people working, ba intercesseur baza wana. and those who are praying as well, they are there. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, But the Bible said, le peuple avait le cœur au travail. people had mind to work. Le Seigneur Jésus, The Lord Jesus Christ, quand il a montré à Jean la vision d'Apocalypse, when Jesus Christ showed the vision in the book of Revelation,
il lui avait parlé de l'église d'Éphèse. He talked about the church of Ephesus. Alléluia. Amen. Amen. Et en parlant, And when he was talking, cette église that church, était une église vraiment très bonne. it was really a good church. Il n'y avait pas les péchés que le Seigneur avait énumérés contre cette église. There were none of the sin that the Lord listed for that church. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a dit à la fin, But the Lord said at the il y end, avait une chose qu'il condamnait dans cette église. but it was something he was not happy. Qu'est-ce about qu'il that a church. dit? What did he Mais say? ce que j'ai contre toi, But what I have against you, c'est que tu as abandonné ton premier amour. that because you have abandoned your first love. Alléluia. Amen. L'amour vient du cœur. Love comes from heart. Alléluia. Amen. L'amour vient du cœur. Love comes from heart. Dans 1 Samuel, In the book of 1 Samuel, quand le peuple avait rejeté Dieu en rejetant Samuel, when the people rejected God, when they were rejecting Samuel, alors l'Éternel envoya Samuel dans la maison de Jesse. God rejected Saul, and then he sent Samuel to go to Jesse's house Pour qu'il aille oindre un de ses enfants, so that he can go and anoint one of his children pour qu'il devienne roi. so that he can become king. Et Samuel, And Samuel, c'est prophète de Dieu. he was a prophet of God. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, bien, bien. Listen to me carefully. Samuel Samuel est parmi is among vraiment une minorité de serviteurs de Dieu is among those minority of servants of God dans la Bible in the Bible sur qui il n'y a pas un péché qu'on a nommé. where you cannot find any sin. Samuel. It was Samuel. Il y a Samuel, il y a Daniel. There's Samuel, there's Daniel, Alléluia. Amen. Et les autres qu'on ne va pas citer ici. and other people that we should not mention. Samuel, Samuel, un prophète de Dieu. a prophet from God. Depuis qu'il était petit, Since his childhood, il servait Dieu. he was serving the Et la Lord. Bible dit, And the Bible said, tout Israël, and in entire Israel, ils ont reconnu they have recognized que Dieu était avec Samuel. that God was with Samuel. Samuel est entré dans cette maison. So Samuel went in that house. Alléluia. Amen. Il regarde les fils aînés. So he's looking at the firstborn. Il était géant. He was really tall Il était beau. and then handsome. Il était celui qui devait être roi. He's the person who had a good posture to become a king. Et Samuel dit dans son cœur, But Samuel said in himself, in his heart, sûrement c'est celui-ci que l'Éternel a choisi. so surely it must be this person that God chose. Alléluia. Et Dieu lui dit sur place. And God told him straight away. Et puis ce n'est pas lui. And they said, no, him. Je l'ai rejeté. I have rejected him. Vous les hommes, You people, human beings, vous regardez à l'apparence. you look at the appearance. Mais moi, Dieu, But me, God, je regarde au cœur. I looked at the heart. Je regarde au cœur. I looked at the heart. Quand tu sers Dieu, When you serve God, quand tu fais l'œuvre de Dieu, when you do the work of God, est-ce que tu le fais pour que les gens te voient? do you do so that people can see you what you are Ou doing? tu le fais parce que tu as un amour pour Dieu dans ton cœur? Or you do it because you have the love of God in your heart? Néhémie a dit, Nehemiah said, nous avons bâti la muraille. we have built a wall. Ils ont fait que la muraille puisse se rejoindre. They did their best so that the whole world can be joined. Ils ont bâti la moitié de la muraille. They have built half of the wall. Mais la seule raison qui a fait cela, But what causes them to do it, malgré la résistance, inspired resistance, malgré le combat, inspired fight, c'était parce que tout le peuple avait le cœur au travail. and it's because all the people they had mind to
to work. C'est-à-dire quoi? What does that mean? Ils avaient d'abord l'amour de Dieu. They have the love of God. La muraille qu'ils étaient en train de So bâtir, the wall they were building, ce n'était pas leur maison. it was not their Ils house. avaient tous leur maison. They have their own Ils house. avaient tous leur famille. They have their own family. Mais ils se sont donnés. But they gave themselves. Ils se sont They sacrifiés sacrificed themselves pour bâtir la muraille. so that they can rebuild the wall. Pourquoi? Why? Ils le faisaient Why they were doing au that? nom de l'Éternel. It was in the name of the Voilà Lord. pourquoi Néhémie dit, That's why Nehemiah le peuple says avait le cœur au travail. people had the mind to work. Ce n'était pas seulement leur physique. It was not only their physical, Ce n'était pas seulement leur intelligence. it was not only their intelligence. Ils ont commencé par avoir le cœur au travail. They started by having their hearts to work. Quand on a le cœur à l'œuvre de Dieu, When you have your heart toward the on work ne of va pas God, être découragé. you are not going to be On discouraged. ne va pas regarder aux obstacles. You are not going to pay attention to obstacles. Aujourd'hui, But today, nous avons toujours des raisons we always have reasons pour ne pas être là où nous devons être avec le Seigneur. where we're supposed to be with the Lord. Nous avons toujours des raisons. We always have Il y a reasons. certains qui ont comme raison, And there are others who have as reasons ce sont les enfants. my children are preventing Ah, me vous from going. savez, And you know, moi j'ai encore des enfants qui sont petits my children are quite small. et il faut que je prenne soin d'eux. And I have to look after them. Je devais faire ceci pour les enfants. I have to do this for the Je devais children. faire cela pour mes I enfants. was supposed to do this Alors for the je n'ai children. pas pu venir. Then I did not have time to come. Écoute-moi bien aimé. Listen to me. La Bible dit ceci. The Bible said this. Le premier homme qui a été enlevé, So the first person who was taken to il heaven, s'appelait Enoch. his name was Enoch. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible said et Enoch marcha 300 ans avec Dieu. he worked for 300 years with God. Et Enoch ne fut plus. And he was no longer there. Et il fut enlevé. He was taken to heaven. Alléluia. Amen. Il fut enlevé. He was taken to Mais heaven. avant cela, But before that, avant qu'il serve l'Éternel, before he can serve avant the Lord, qu'il marche avec Dieu 300 ans, before he can walk with God for 300 la Bible dit years, ceci, the Bible said this, que tu dois souligner. that you have to underline. Enoch eut des enfants. And Enoch had children. Il eut des fils et des filles. He had sons and daughters. Alléluia. Amen. Malgré les fils et les filles qu'il avait, In spite of the sons and daughters he had, ça n'avait pas empêché de marcher avec Dieu It did not- pendant 300 ans. it did not prevent him working with God for 300 years. Ça n'a pas empêché Enoch de marcher avec Dieu pendant 300 ans. It did not prevent him working with the Lord for 300 years. Aujourd'hui, tout est une raison valable pour que je ne sois pas là où je dois être. Today, all the reasons are available so that you don't go where you are supposed to go. La Bible dit, The Bible said, tout le peuple avait le cœur au travail. everyone had a mind to work. Alléluia. Amen. 1 Chronique 28. Let's go to the book of First Chronicle 28. Alléluia. Le verset 9. Verse 9. La Bible dit, The Bible says, et toi, Salomon, mon fils, as for you, my son Solomon, connais le Dieu de ton père know the God of your father et sers-le avec un cœur parfait. and serve him with a loyal heart and Et avec une âme qui y prenne plaisir. with a willing mind. Car l'Éternel sonde tous les cœurs For the Lord searches all the hearts et discerne toutes les imaginations de pensée. and understand all the intent of the thought. Si tu le cherches, If you seek him, il se fera trouver de toi. he will be found by you. Mais si tu l'abandonnes, But if you forsake him, il te rejettera pour toujours. he will cast you off forever. Vois maintenant Consider now que l'Éternel t'a choisi
For the Lord has chosen you pour bâtir une maison. to build a house. Qui soit son sanctuaire, fortifie-toi et agis. For the sanctuary, be strong and do it. David, Amen. David, cet homme selon le cœur de Dieu, this man according to the heart of il est God, devenu vieux. he became old. Il était devenu faible. He became weak. Mais David, But David, c'était une bibliothèque. he was a library. Dans l'école de Dieu, In the school of God, David était une bibliothèque. David was a library. Il avait une connaissance de Dieu. He had a knowledge of God Parce que toute sa vie, because all entire his life, il a appris. he learned. Voilà pourquoi un jour il a dit, That's the reason why one day he j'étais said, jeune I was young et maintenant j'ai vieilli. and now I'm old. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, I've never seen a righteous man forsaken, ni son fils mendiant son pain. nor even his child begging for bread. Alléluia. Amen. Quand il est devenu vieux, When he became old, il avait la connaissance de Dieu. he had the knowledge of Il God. savait exactement ce que Dieu veut. He knew exactly what God wanted. Il savait exactement ce que Dieu recherche. He knew exactly what God was looking Alors for. il parle à son fils. Then he spoke to his son. Alléluia. Amen. Comme le Saint-Esprit te parle à toi et à moi aujourd'hui. As like today, the Holy Spirit is speaking to you and me Il dit, and says, Salomon mon fils, Solomon, my son, na place ya Salomon, in the place of Solomon, tia kombo na yo. put your own name. Po nzamba azolobela yo lelo. Because God is talking to you Nzamba today. azosolola na yo lelo. God is talking with you Je today. dis, Salomon mon fils, And say, Esther, my daughter, connais le Dieu de ton père. know the God of your father. Connais le Dieu de ton père. Know the God of your father. Et sers-le avec un cœur parfait. And serve him with a loyal heart. On ne peut pas servir Dieu avec le corps. You cannot serve God with your body. On ne peut pas servir Dieu avec l'argent. You cannot serve God with money. Mais on sert Dieu avec le cœur. But you serve God with your heart. Il dit, sers-le avec un cœur parfait. Serve him with a loyal heart. Pas un cœur divisé. Not a divided heart. Aujourd'hui, nous sommes chauds pour le Seigneur. Today we are hot for the Lord. Et demain, nous sommes froids pour le Seigneur. And tomorrow we become so cold for the Lord. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Today we bless the Lord. Et demain, nous commençons à nous poser des questions sur le Seigneur. And tomorrow we start asking questions about the Lord. Sers-le avec un cœur parfait. Serve him with a loyal heart. Et avec une âme qui y prenne plaisir. With a willing mind. Alléluia. Amen. Moi, j'aime le français. I like French. Le français le dit très bien. French is really Avec says clearly. une âme qui y prenne plaisir. With a mind that it takes pleasure. Alléluia. Amen. Quand tu sers Dieu, When you serve God, que ça ne soit pas comme un fardeau. it shouldn't be like a burden. Que ça ne soit pas comme un travail forcé. It shouldn't be like a forced way. Mais que ton âme prenne plaisir à servir Dieu. But your mind should take pleasure serving the Lord. Dans ton cœur, tu dois être joyeux de servir le Seigneur. In your heart, you should be joyful serving the Lord. David est en train de donner des secrets à son fils. David was giving secret to Parce que his c'est son lui qui devait devenir le roi d'Israël. because he was supposed to be the next king of Il Israel. dit, tu dois servir ton Dieu avec un cœur parfait. And he told him you should serve the Lord with a Et que loyal ton heart. âme prenne plaisir à servir Dieu. And then your mind should be pleasurable to Mais serve God. aujourd'hui, But today, quand on nous donne un programme dans l'église, when they give us a plan for the church, quelle est la réaction dans ton cœur? what is the reaction in your heart? Oyebi yango yo moko. You know it yourself. On peut se cacher devant les hommes, You can hide yourself in front of the Lord. mais devant Dieu, on ne peut pas se cacher. You can hide yourself in front of On ne people. peut pas se but not cacher. God. You cannot hide yourself. Quand on donne le programme de jeûne et prière, When they give prayer plan for fasting and prayer, tout ce que les gens entendent, balingi bayoka, all what the people want to listen c'est quand to un pasteur Michel dit, is when Pastor Michel will say, bon, pona ba oyo bamelaka bakisi, for those who are taking medications, okoki kolia mwa muke, that you can eat something mpe omeli kisi na yo. and take your medication. Nde parti oyo balingaka koyoka na That's the mokike. part they would like to listen during the Alléluia. announcements. Amen. Alléluia. Amen. Tokoki koseka. We
can laugh, tokoki koseka bien aimé. Mais Dieu connaît les cœurs. but God knows their hearts. Zamba et militaire. God knows our hearts. Nous pouvons les montrer devant les hommes, We can show it in front of people, mais Dieu sait. but God knows. Écoutez ce que David a dit. Listen to what David said. Car l'Éternel, toujours au verset 9, non? Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations de pensée. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous avons bien compris cela. Amen. I don't know if you really understood it. David dit à Salomon, son fils, David is talking to Solomon, his son, car l'Éternel sonde tous les cœurs. that the Lord searches all the hearts. Pourquoi il sonde tous les cœurs? When God searches all the hearts, Jésus-Christ nous a donné les secrets. Jesus Christ has given us the secret À lui, and said, il n'y a pas une personne there's no one qui peut faire quelque chose who can do something qui, si cela ne vient pas de son cœur. if it doesn't come from. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's when the heart is full, then the mouth can speak. Alléluia. Amen. Et David dit à Salomon, And David said to Solomon, l'Éternel sonde tous les cœurs that the Lord searches all the hearts et discerne toutes les imaginations de pensée. and understand all the intent of thoughts. Bien-aimé, Beloved in the Lord, les pensées, thoughts. ce n'est pas encore manifesté. The thought is not even manifested yet. C'est encore en toi. It's still in you. Et ça ya kobombama. It's hidden. Mais nzambe alobi But God says ayebi imagination ya pensée na yo. He knows the intent of your thoughts. Eloko nini ezopousse yo okanisa bongo. What is causing you to Amen. think in that Nzambe way? ayebi yango. God knows it. Nzambe ayebi. God knows. Alléluia. Amen. Pourquoi David a dit cela? Why David said it? Parce que David a été à l'école de Dieu. Because David was in the school of God. Yoka eloko bien aimé. Listen to this. Ekambisa kaka. He really liked David akwei na Bathsheba. David had an affair with Bathsheba. Alléluia. Amen. Le prophète Nathan aye koyebisa ye. And Nathan the prophet came to tell him. Ayebisi ye makambo nyonso. He told him everything he did. David a yoki pasi. David was saddened Abandi kolela. and he started to cry out. Abandi He kobondela. started to pray. Azosenga mawa na nzambe. He was asking for the mercy of God. Alléluia. Amen. Asengi mawa na He nzambe. asked for the mercy of God. Na sima na yango, And after that, le même prophète the same prophet azoki pa David. came back to see David Ayebisi ke nzambe alimbisi. and told him that God had forgiven him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait pardonné à David. God forgiven David, Mais kokamwa, but what goes pendant que David était encore en prière, while David was still praying, l'enfant était malade. the child was sick. Alléluia. Amen. L'enfant était malade. The child was sick. David priait. David was praying. David priait. He was Et praying. il priait pour lui-même et pour l'enfant. He was praying for himself and also for the child who was sick. La Bible dit, The Bible said, tant au mwana kufi, when the child died, David azaki na mawa, and David was very sad, ye wana tele, he stood up asukoli, and we had a wash alati malamu. and dressed up well. Bato bakamweye, And people were like, what are you doing? David. They said, David, eloko nini yo ozolakisa biso? what are you showing us? Tango mwana azaki na bomoi, When your child was still living, ozolata sak, you were wearing sandals. ozolala na You mabele, were sleeping on the floor. ozobondela nzambe. You were crying out to the Mais mwana Lord. kufi, But the child ndenge died. nini otelemi? Why are you standing up? Parce que David le savait. It's because David knew. Qu'est-ce qui est arrivé? He knew what happened. Soko tali lisolo o So malamu. if you really pay attention to this story, Okomona que, you will understand qu'est-ce qui est arrivé? what Quand happened. cette femme est venue auprès de David When this woman came to see David, pour dire à David to tell David que je suis tombée enceinte, that I am pregnant, mukolo oyo tozalaki na yo, the day we had an affair, lelo naza na zemi. but today I'm pregnant. Depuis ce jour-là, Since that day, David dans son cœur, David in his heart, il a tout fait, he did everything he il a could. tout imaginé, He imagined everything. il a tout pensé He thought about many pour que things. cet Well, enfant the husband of the wife apesi ye masanga.
gave him wine. Ameli. He drank. Mutu alangwe. He was drunk. Abi kende na ndaku na yo. And he told him, go to your house. Bongo lobi ozonga na guerre. Then come back tomorrow and go to the Alingaki war. nini? Why was he after? Na sima ya tata okolangwa. After the man being drunk, Ako sangana na mwasi na ye. he's going to be with his wife. Na sima na yango. Then after that, Mwasi alobaki eze beza ya yo. so that the wife can say that the child belongs to you. Ozomona makanisi ya David. And you see his thoughts. Dès le commencement, From the il beginning, ne voulait pas de l'enfant. he didn't want the Il child. ne voulait pas. He didn't want the Cet child. homme, That man, sûrement poussé par Dieu, surely pushed by God, aboya kokota na ndaku na ye. he refused to go into his Alala house. libanda ya ndaku ya mokonzi. He slept outside the king's house. David ameki nyonso. David tried everything. Akoki te. He was not Na able to. suka na yango. At the end, Atindi message epai ya général na ye. he sent a message to his general. Alobi mutu oyo natindi ye na lettre oyo. He said, the man I'm sending with the letter, Chaye na liboso ya bitumba. put him at the front. At the front. Pour que tango bitumba ye makasi. So when the fight will really be aggressive, Akufa. so they can die. Et c'est ce qui est arrivé. And this is what happened. Tata oyo akufaki. That man died. Lokola akufaki, As he died, David savait David knew qu'il est libre maintenant. that he was free Parce que mwasi aza mwasi ya mutu te. because the wife belongs to no one. Akoki kokoma siko mwasi na So ye. the wife can become his wife. Alléluia. Amen. L'intention de tes pensées. The intent Voilà, of your voilà thoughts. pourquoi quand il a prié, That's the reason why when he il a prayed, demandé pardon à Dieu. he asked the forgiveness to God. Mais Dieu a regardé dans son cœur. But God looked at his heart. Et Dieu savait que David n'a jamais voulu de cet enfant. And God knew that David never liked the child. Voilà pourquoi l'enfant est parti. That's the reason why the child died. Voilà pourquoi l'enfant est mort. That's the reason why the child was gone. À cause de ses pensées. Because of his thoughts. Batu poti bakoma bana. How many people kill their children? Alléluia. Amen. Lelo bakoma kosepela. Now today they are Oh, happy moi nazokola. because the child is Moi going naza down. malamu. The child is good. Mais moi je te dis bien aimé. But I'm telling you, Na tango ozaki na zemi ya mwana. when you were pregnant of that Tu child, connais les pensées que tu avais sur cet enfant-là. you knew the thoughts that you have. For Je dis ça aux mamans. I'm telling this to mothers. Basi ebele. Many women Lelo bazoboya kobota. today they refuse to Ce give n'est pas birth. parce que baza capacité à kobota. It's not because they don't have capacity. Bazotala libanda. It's because they are looking Batu outside. bakoyebisanga nini? What are people going Batu to tell bakoloba me? nini? What people are going to Na talk age oyo about me? nazala na zemi. In my age to a bad Mais children. ndenge nzambe asala makambo na But ye. as God does his own thing, Mwana abotami. the child is born. Oyebi na motema na And yo. you know in your heart Olingaki mwana wana te. that you didn't want that Moi child. je te dis aujourd'hui, I'm telling you to si tu ne commences pas à pleurer devant Dieu pour cet enfant-là, So if you don't stop begging God for that child, c'est cet enfant qui va te faire pleurer un jour. it's that child that is going to make you cry. Dieu connaît les pensées de tous les cœurs. God knows the intent of hearts. Dieu connaît les imaginations de toutes les pensées. God knows the intent of all the hearts. Beaucoup ont rejeté les enfants comme ça. Many people rejected the children. La Bible dit, The Bible says, les enfants children, sont l'héritage de l'Éternel. they are heritage of God. Baza ya Nzambe. They are of God. Nzambe a défisi ngai na yo. God has just lended them to us. Comme la fille du Pharaon avait dit à la maman de Moïse. Like the daughter of Pharaoh told Moses' mother, Elle a dit, and she said, prends cet enfant, take that child, allaite-le pour moi, feed him for me, et je te donnerai ton salaire. then I'll give you a salary. Alléluia. Amen. Abile ça y He est. said, feed the baby. Ngai na kofuta yo. I'm going to pay you. Nde loko nzambe asalaka na biso nyonso. That's what God does to everyone. Bana baza ya yo te. The children don't belong to Baza ya you. Nzambe. They belong to Mais God. soko obokoli bango malamu. But when you raise them Soko properly, odesi bango. when you feed them Nzambe alobi well, na kofuta yo. God said He will pay you Na back. kofuta yo. He will pay you Na back. kofuta yo. He will pay you Mais back. si ton intention, But if your dès le intent commencement, from the beginning était que tu n'as jamais aimé cet enfant-là, is that you've never liked that child, Dieu le sait. God knows. Dieu le sait. God Et knows. cette pensée-là est toujours devant Dieu. And that thought is always in front of God. Bonne Nzambe. You have to pray. Lela na miso na Nzambe. Cry out to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Salomon mon fils, Say, Solomon, my son, l'Éternel sonde tous les cœurs.
Lord searches all the hearts discerne toutes les imaginations des pensées. and understand all the intent of the thoughts. Si tu les cherches, If you seek Him, il se fera trouver de toi. He will be found by you. Mais si tu l'abandonnes, But if you forsake Him, il te rejettera pour toujours. He will cast you off forever. Vois maintenant Consider now que l'Éternel t'a choisi pour bâtir. that for the Lord has chosen you to build. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi pour bâtir. God has chosen you to build. Comme la vie de tes enfants, Like the life of your children, Dieu t'a choisi pour bâtir. God has chosen you to build. Alléluia. Amen. Et le connaît dans la famille. What is missing in the family? Dieu t'a choisi pour bâtir. God has chosen you to build. Il y a des choses qui ont été détruites. There are things that has been destroyed. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a choisi pour bâtir. And God has chosen you to build. Mais pour que cela arrive, For that to happen, il faut que le cœur soit au travail. you need to have your mind at work. Nous devons aimer notre Seigneur. We need to love our Nous God. devons aimer notre Dieu. We need to love our Lord. Dieu n'est pas plaisir na biloko tozosala. God doesn't take pleasure in all things Ce that we qui do. euti na motema te. If it does not come from your Tika na heart, yo bien-aimé. just leave it. Kozamba kofuta o yango te. Because God is not going to pay Ayebi you yango back. te. He does not know it. Esengeli euta na kati na It motema. has to come from the heart. Dieu regarde au cœur. God look at the heart. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien It's not for que nothing la Bible nous recommande that the Bible tells us de garder nos cœurs plus que tout. that to keep our hearts above Parce que Dieu everything. regarde au cœur. It's because God is looking at the heart. Dieu regarde au cœur. God is looking at the heart. Pourquoi l'église d'Éphèse, Why the church of Ephesians? pourquoi cette église a fini par disparaître? Why that church ended up by being disappeared? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça. It was because of Le that. Seigneur a dit, The Lord said, j'ai quelque chose contre I toi. have something against you. Tu as abandonné ton premier amour. You have abandoned your first love. Ton premier amour. Your first love. Nous, on servait Dieu. We serve God. On n'avait pas de voiture. We didn't have On cars. n'avait pas d'argent. We didn't have money. Il est arrivé à un moment, So it happened one time, moi et ses frères que vous voyez ici, me and the brother that you see there, pour aller à l'église, for us to go to church, il fallait ma calcul pour na kozwa elamba kolata pour que na we have to walk and see what type of clothes we are going to put on so we can go to church. Alléluia. Amen. Mais ce qui importait pour nous, But what matters for us, les cœurs brûlaient pour le Seigneur. our heart was on fire Les for the cœurs Lord. brûlaient pour le Seigneur. Our heart was on fire for On the Lord. était busy tous les jours pour le Seigneur. We were busy all the time for the Lord. Voilà pourquoi parfois, That's the reason why sometimes quand nous prions when we pray dans la faiblesse, in our weaknesses, nous disons toujours au Seigneur, we always remember the Lord. Seigneur, souviens-toi de moi. God, remember me. Souviens-toi de tous les efforts que nous avons fournis. Remember all the effort that we did Et viens à notre secours. and come to our rescue. Le cœur doit être au travail. The heart has to be at work. Quand tu chantes pour le Seigneur, When you sing for the tu Lord, ne chantes pas pour qu'on te voie, you don't sing so that people can mais see tu you. chantes pour celui qui est mort pour toi. You sing for the person who died for you. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans l'église, But today in the church, on fournit tous les efforts we do everything we pour que le can service soit parfait, so that the service can be pour perfect, que culte est à la malade. so that the worship can be okay. Les autres comme comment on a ba salle, il y a église. So now we can see even the churches, the whole, Minda o ezalaka na kati ya boîte de nuit. the same lights that you find in the nightclubs. Yango ekomi na kati na église. That's what you find in the church. Tala musique ezobeta kuna na kati na église. And you see the type of the music. Il n'y a que des professionnels qui jouent à la musique. And only professionals are playing. Mais Dieu dit, But God says il regarde au cœur. that He's looking at the heart. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, If your heart is not with tu peux God, être professionnel comme tu you veux. can be professional as you Ta can. musique ne va pas arriver au trône du Seigneur. Your music will not reach the throne of Ton God. offrande ne va jamais arriver au trône de Dieu. Your offering will not reach the throne of God. Ils avaient les cœurs au travail. Their hearts were at work. Où se trouve ton cœur aujourd'hui? Where is your heart today? Où se trouve ton cœur? Where is your heart? Nous sommes prêts
We are ready à abandonner. to abandon. Nous sommes prêts. We are ready Et l'autre ya muke, only for nothing. j'abandonne. I'm giving up. J'abandonne. I'm giving up. Mais ces gens, But those people, malgré les Sambala, les Tobija et les armées, in spite of Sanballat, Tobiah, and the Samaritan parce qu'ils army, avaient le cœur au travail, it's because they have their heart into work. ils ont continué. They are carry on. Ils ont rebâti. They rebuilt. Balemaki, They were not tired. batongaki, They rebuilt. mir était lemaki. And the wall was up. Mir était And lemaki. the wall were up. Bien-aimé, Beloved in the Lord, tika ete toyoka nzambe azolobela biso lelo. let's listen to what God is taking. Le Seigneur me dit, the Lord says, ce que j'ai contre toi, what I have against c'est you que tu as abandonné ton premier amour. is because you have abandoned your first love. Ton premier amour. Your first love. Revenons au Seigneur. Let's come back to the Lord. Revenons au Seigneur. Let's come back to the Nous Lord. devons aimer le Seigneur. We need to love God. N'aimez pas l'œuvre. We should not love the work. Nous devons aimer le Seigneur. We need to love the Lord. Celui qui aime le Seigneur, The person who loves the Lord, il sera prêt. they will be ready Yakovanda. to sit down. Yakovanda. To sit down. Soki bayebise vanda. When they tell them sit down, Akovanda. they will sit down. Parce qu'azoya te mpona kosala. Because they are not coming to work. Azoya te mpo bato bamona They ye. are not coming to be shown. Mais azoya mpo asalela nkolo. They are coming to serve the Lord. Parce que Paul avait le cœur au travail. Because Paul had the heart to work. Parce qu'il a aimé son Seigneur. It's because he loved his Lord. Quand on l'a arrêté, When he was arrested, quand on l'a mis en prison, when they put him in prison, quand on a mis des chaînes sur lui, when they put chains on him, il n'a pas été scandalisé. he was not scandalized. Alléluia. Il n'a pas abandonné. He did not give up. Même dans la prison, Even in prison, il a aimé son Seigneur. he loved his Lord. Il a servi son Dieu. He served his God. La plupart, il y a des lettres, des livres, il y a Paul. Many of Paul's writings, Il a écrit cela étant en prison. he wrote them while he was still in jail. Et aujourd'hui, ils ont servi ngai na yo. And today he's serving me and you. Ils ont sunga biso na kati na bonsala. He's helping us in our walk with our faith. Il avait son cœur au travail. It's because his heart was at work. Il était connecté à son Dieu. He was connected to his God. Bien-aimé, Beloved in the Lord. dans la vie, In life, il y aura toujours, there will always des Sambala et des Tobish. we will always have Sanballat, Tobiah. Alléluia. Amen. Mais si nous n'aimons pas le Seigneur, But if we don't love the Lord, nous allons abandonner. we are going to give up. Nous allons dire, je rentre chez moi. We are going to say, I'm going back to my De house. toutes les façons, le mur ne m'appartient pas. And anyway, the world does not belong to me. Bana nanga baza nanu mike. My children are still small. Nakoya kokufa kotika bana nanga I'm pa. going to die early and leave my children Mais quand orphans. c'est le Seigneur qu'on aime, But if you love the Lord, malgré les menaces, even though there are malgré les menaces, all the accusations and threats, alléluia, amen, nous allons dire, we are going to say, nous allons bâtir. we are going to build. Je ne vais pas abandonner. I'm not going to give up. Je vais continuer. I'm going to carry on. Je vais continuer I'm going to carry on. l'amour de Dieu. The love of God. Paul a dit, Paul said, qui nous séparera de l'amour de Christ? who can separate us from the love of God? Est-ce que c'est la mort? Is it death? Est-ce que ce sont les anges? Are the angels? Est-ce que c'est la difficulté de ce monde? Is it the challenges of this world? Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. No one can separate us from the love of Jesus Bien-aimés, Christ. aimons le Seigneur. Beloved in the Lord, let's love the Lord. Aimons Jésus-Christ. Let's love our Jesus Si nous Christ. aimons Jésus, If we love Jesus Christ, le mur va monter. the wall is going to go up. Le mur va résister. The wall is going to resist. Mais si nous voulons bâtir, But if we want to pour que build, bato bamona biso, for people to see us, bien-aimé, fungola biso tala. beloved in the Lord, just open your eyes and see. Église lelo est comme décoration. The church today becomes decoration. Église lelo est comme bato bamona. The church today is for people to see Ce n'est pas us. ce que Dieu regarde. It's not what God is looking at. Quand je me souviens, bien-aimé, I remember quand le Seigneur nous a appelés, when the Lord called us, ezaki na se ya mandalala. we were under the tree branches. Alléluia. Amen. Ezaki na se ya ba place ya poussière. It was in the dusty places. Avant bobanda kilt, Before you can start, il faut que sopa mai na se. you have to throw water. Sinon poussière comme atandinga osaka. Otherwise, it will be dust everywhere. Et
c'est là, And is where que Dieu s'est manifesté. is where God was manifesting. Lélo, Today, l'église est comme une salle climatisée. the church has air cons, AC. Alléluia. Amen. Où est la présence de Dieu? But where is the presence of God? Où est la présence de Dieu? But where is the presence of God? Nous pouvons venir, We can come, changer les habits tous les jours. we change our outfit every Dieu Sunday. ne regarde pas ça. God doesn't look at them. Nous devons nous repentir. We need to repent. Le Seigneur a dit, The Lord said, souviens-toi remember d'où tu es tombé. where you fall off Repends-toi and repent et yourself. repends-toi. And repent Que le yourself. Seigneur nous bénisse. May God bless us.